بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. Omaremu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Owa Allah tigana ake Allah do tigande su ko humanten nan kawa. Owa ne mando kisi muruna maga ana gawando annabi nyimmen kama faare Muhammad. Adi dunkonu adi kapallemo ado sere su gatto kido faaren killenga. Owa muruna Allah subhanahu wa ta'ala maga ganno ko faaren jamanga. Owa murunu Allah subhanahu wa ta'ala maga ganno daga run surondi Allah ganno famundi o dinanga. Ya Rabbi arno jibto wo munante to o barkante ke mbe wona ha duna dal qiyamah. Allah ganno ya soroku minga fare Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam na qanunan to kida batenga ma arjana no ya Rabbi arna ken no suko mantendangan. Darul Qur'an wal hadith ndagan dunkon suko mante o daga suko manten kuni na ta dagan krisenga nanaga wala dagan khisun kutun su ko mantenga to anon khise tin kana ndugon da ya gare khidman nan su ko manto daga su ko manten kunya namuru Allah subhanahu wa ta'ala maga Allah ganna khairinya be su ko manten dangan daga su o se ganne ga kiyo no daga su ko manten kunyi wala muru Allah maga Allah ganna balka daga hinya go su ko manten di Allahumma amin. Omare moda menyo masalan dingranga lenki tenen ko takei kengani Jumada al-ula jimini hana akabunga farelle madina wujinondo kamonna gati aw tanji kendo sina segundi kinga gemme fevrier kaso ken tumunga miladiya wujunu pilli ado tamundo nyiru oga no wembe wa fare Muhammad sallallahu alaihi wasallam asiran kama owa faren sina kabundinga sallallahu alaihi wasallam asage halle nangri tabuka gadanginga wakati be qabla khoro be suwa kamani serenga rali Madina na isron liti ti qabla ntonga ina lido faren na mengari sallallahu alaihi wasallam inaslama manqa ina Allah do kanne mututi qabla ntonga ido faren na konange menya wada jamanun tamido hillo mengari manka tamudo bani mengari o masalan pamantoni lenko wa gelita mo sikandenga kinyagani qabla khore tanawanonga kun qadi soron girndi nalikati Allah farenga sallallahu alaihi wasallam ti qabla ntonga timbe gaddangi kende qurna kentringa dome omare mo qabla wona kinyagani bani hanifa ke bani hanifa ni qabila yi khibaru nyugon dangi ke qabla de wanu ku nyono ngari kenya sabu qabla ke togon fi mo gosiri e kun qasol le kati Allah farenga sallallahu alaihi wa sallama sina kabunike e gadi sorolliti nalli Allah faren sagata sallallahu alaihi wa sallam ke sina kabundi kundu e igarini ini igutamido nyeru mei igutamido nyeru kunya le kati Allah farenga sallallahu alaihi wa sallam ti qabla togonga igarini Musailama al-Kadhdhab akenyi kahini sorokui Musailama atogni men Musailama ibn Sumama ibn Kabir bin Habib ibn al-Harith abaka bani Hanifa qabla nyadi keigo nyiro soroku batenga soroku tamiro nyiro batenga fumi menu gari Allah fare nge mallemmaru sallallahu alaihi wasallam Madina jama'ati gari mukunu ngari iga yanka igo ay lansariganke igo akandi iga yanka nunya inunya ada ijatiranga lansariganke nyani Madina nonga kempalle iga tuma idi mogon surondi nalli Allah fare sakata sallallahu alaihi wasallam wa igari idi isoro ku gari idi islamagun kuyi Allah fare nga sallallahu alaihi wasallam nanti warunu dinandi yonka nanti tarikugumunda mesori ya la Musailama al-Kadhdhab ke kota ken dungen na lokka hinis dama kutenga mamadu nyorono yoko humbembe itanga na digamu kutuko mantenka umame anga humbembe faamu nantiya ken ya Musailama al-Kadhdhab ke kota ya kenda dundera wonya dabari
ala nugulu ti nyawtu kamunga di nugulu kamunga nan dundirago ma nambara idu mayan kana Allah dangani nan tamari kanan karunye ke kota ya kinga humme ngali kenni kanan karun tamari nyanda wutu jaman gari nan daga Allah faren sakata sallallahu alaihi wasallam akin maridi battenga akin to halliya yon Allah faren ga ratu sallallahu alaihi wasallam nan tisire go wadi surufu battenga haka mannen mari faren da kanu ina sirun ta go nyakkatai sallallahu alaihi wasallam ina nene ini da aina di haklun ko yime kendi tidigan kansiri aru golli sirenga fare sallallahu alaihi wasallam ato digan kansiri nyakko na dangani aga ho nyana kate kendi gollu suru nyai manu sabu dangana di haklun na mengari aga na sagi anaka kutunga isnaru islama gon nogoni yon kabrande fare sallallahu alaihi wasallam aga dangar nan tidan kun digan kansuru inta kamana na hasukki nyai faren daga famun nan tike bonenya do ke battenga khairin take hindi tumi mero ke battenga ken hibure nye ken ni bonenye adani fare sallallahu alaihi wasallam anyaga kuina sameke kani adanga ura gondi nanti nyankote kama nabru kholen suri kinike khaza'in al-ard nabru khole be menu ga mantinga nyankote ngama Allah da kensu kiniya ala kinga ruwa gondi ken no gondi adangari nanti kanye ngudo lemme ken pillo ken likiniya kunga akitendi kanye ngudo lemu hili kenga nya kumpilli khoro fare ndangan sallallahu alaihi wasallam kama bal islam agundi anta gemme iwonna kanye ngudo lemme dabari nantanga rondini manka nantanga biyam banatai Brambe fare ngara ngari nanti da kanye ngudo lemu nya kinike ngudo lemu hili ken ko to fare kama sallallahu alaihi wasallam ada fare pammindi ken pamminda fare kita sallallahu alaihi wasallam ura wokili ken palle wahay nyalli kati Allah fare nga nanti ihute angani hute iwatelle ken ya fare ndi hute isango ken nya fare na kuluki hachar nanti kuni garanta koro hilliyai ken ni kango do muku hillini garanta koro hilliyai iwari ni bugu ike hike halle fare nyam palle na nya annabi menga ken palle ko harin bugu brambe fare sallallahu alaihi wasallam aga dangari nanti musailamatul kaddaga kama dundira wake da kundu awa kama na kannun katagun dabari fare daga simme nanti kiyan akada ni musailamatul kaddaba ni kama nanti ya in ja'ala li muhammadun al-amra min ba'dihi tabatuhu nanti fare ngana dunye nanti ganta kota be hige kanan ka wona kinni ke ika to kenda batin adiga min nike anati agane fare nga dungene iki walon islam a gondi aganta kota be mbe ikene islam no krisen yo hana to brene wada batin ani kanan dinga aganta kota be mbe kanan ko na kinni ke fare nga dunye ke den ke shartiya tabi'tuhu ngato kenda batin kenga nya fare likatai sallallahu alaihi wasallam kenna ni tamari kombo yugo akitendi tamari kite ya kitendi man ko nati gelli kite kenga fare kitendi sallallahu alaihi wasallam ali agarni kati yugo kei kenna ni asihana ko re kenga ni Sabit bin Qais ibn Shammas kenga do fare mbatenga sallallahu alaihi wasallam fare li magasiki musailamatul kaddabi kama adi kapallemo fare nda sahalle mago aru fare sehe kempalle musailamati fare ndangani agadi ngandangani khallayna bainaka wa bainal amr thumma ja'altahu lana ba'dak agadi ngandangani okuna randinandi ona khibarun susuko humanten to amma khibarun sunan nyamaga nyani annabi ni nyanga khibarun sunan nyamaga ثم جعلته لنا بعدك يونقا أنهن كان كون كنوكي أن تقوى تبمبه أن أدوني كنا وقرنا ديناندي ونطقنا باتنا
anganta kuwata yembe anna khisagun sembendo kui kinga nya farenti adangani sallallahu alaihi wasallam law sa'altani hadhihi alqit'ata ma a'taytukaha walan ta'du amra Allah fik ati farenta adangani sallallahu alaihi wasallam he anki ngannin kenyaga kana garum bitidi haranga ninyaga ke tamal kombo ai makanga manka ke tamal kiti ai ntakinanga anke dinge nyaga na bonda kinna haraga nyake tamal kiti be myanga tin hanta yanta kinna saka tisama onka nan ka oke yo ganna tun nan ci Allah nya Allah hi Allah ta uruna kento himbe gadan batte anta kontonandi yo kibe gadan battenga anta kon kibe ganya ga da bakaji yo anga mu ho dabarni ken dabari Allah hincane kenta kontonanga de kibe gadan battenga kenta kontonanga wala in adbarta anga nan palle koy nambara lon dina kedi nambara Allah kallinga nan palle koy anna tunanti Allah wanta nyimin kut Allah wan fadakini kenga nya farin litna dangan sallallahu alaihi wasallam nakunati Allah inni la araka alladhi ulitu fihi ma ra'aiti nakunati Allah nasima anke nga kuyi kebe mbede yake mbe koyi nga uragundi nga kuyi garanti kebe mbede anyana kenye nakunati Allah anyana kenye yonka ki hayin si hanane kinga ni Thabit ibn Qais ibn Shammasi akinya ni farin si hananga araga si hanan khore nya nyoka ko porte parole farin ti kianin si hananga nke watelle angana ho ki wanjabi ni yare kinga nya farin da halle ko sallallahu alaihi wasallam nan daga ken palle farin gada a hayi nanti boneke mbera batenga nya ke mo yimmade muslamatul kadda birambe iga sage nan daga yamama atogo aga milini atogo milini maga telle akusrona nanti Allah da ikiranya annabi ni menga nan ka hu Allah farenga sallallahu alaihi wasallam Madina farenga Madina nya annabi ni menga Allah di kira takin ka hay mana ni kira ka hume yami yani iso hillani adi kira annabi ni menga na ko farenga Madina ikiwa yamama ke iso le sunan annabi ni munye kenganya atoke mo gadisa awadiga munga andiga mun tireba agana mu nanti sona be yanka agana hay na kemme dabari yemrenga anati qur'ana nyanqiri wahay likati gai ko wahay ngarikati Allah faringa mo be sallallahu alaihi wasallam atoke mo wadi maga dolon daga ndini so ndangani nanti kembrenga dolon ke na kemmin ho honta kinga wajene yan kadaga ndintin kensu ko manten ndangani ayi le sedena nanti kin islamiye nanti kin annabi ni menya ide yonka ikina do faren batini sallallahu alaihi wasallam ati faren ni annabi ni menye yo ikina annabi ni menye yonka iki waside nti faren annabi ni mahuma kenda ngan sorompo gabe jara bida battenga ala serbe fitna serbe to kida battenga to soron timida battenga sorompo gabe ro amaga idina kedi ma hinunga telle khoro ahinun khoro mi ga khindi nanti rahman li yamama ahinunga khoni ya khindi nanti rahman li yamama kembrenga ke anyin az muslimat kadda to wala nya ke nanti rahman li yamama hinnana kembre bran bikinni adran baga hankan kita bari hari aya biga na yanka qur'ana ndi sura limu be menu na yanka akana ngata wana kumbenu ana imenu ndabali ni fabrique kembrenga akana kunda wasi kira ni kira soranye ingati wahi yanka paren kama anti wahi yanka kira kama kemba tikunu kenganya ada letransa hakati Allah farenga sallallahu alaihi wasallam kengani muslimatul kaddawi ada letransa hakati Allah farenga sallallahu alaihi wasallam ari aletrake no gondi kati Allah farenga nanti inni ushriktu fil amri ma'aka wa inna lana nisfu al-amr wa li quraish nisfu al-amr kemra nanti awa kuni nga bunonga nanti yundi tay nanti awa ira hike bembe akina kinga annabi nyimma ko ngel haragu keman nanti dinki akahanga hike bembe akina nga adaki asadetran nanti ken sakata Allah ba mi diga mun abuna keman nanti kembe hike bembe akina kinga annabi nyimma ko ngel haragu nga annabo wa sero nanti idinki kahanga de idinki kanya kai harenga idinki kanya annabi nyimma ngaka hinanki ngake ndo so hilali keta
kembe hike ido su ko manten ka kuma hike no gondi brambe aga le trake li tikem ka Allah faroti ada man sahadi ada le trake no gonda brambe ku ina gabo nanti inni ushriktu fil amri ma'aka wa annabu asiro fare muhammad nanti din ka hangan kanya annabi nyimmenga yanan kinna annabi nyimmenya yi yo anja ka hanga annabi nyimma gondi yana bokin sero wa anna tun nanti kembrenga annabi nyimma ko kittagande kenno ko amaga kembrenga hidin tagando do menaga tagande ngaka kumaga kenga no polishi gankonga wa tagande ngoko amaga kenan kenni makka de tatrande buku madina no ande no ku annabi nyimmenga yo ngaka wati yamama banginga kemen kan yamama kan annabi nyimma ken mi ko so liswani yo kembrenga le kesa kata Allah faringa sallallahu alaihi wasallam kenga nya faringa le tran kita farinda ale tarake jabi nanti innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin farinda jabi nanti awa nyankoten kenni Allah khalle nyankoten kenni Allah khalle ana khayenkin ni sirrin sirri daga linga dangani hiket na nda na tabane na nyaka nan kinna nyana mi kempitiri Allah na khayenkin ni sirri daga linga dangani yonka anna tunanji kinna ga mo sirna Allah kan nan yarangan aga na kunu koni ada garni ko dangani Allah na hilla gal muslim kinna Allah kan nanu ne ke Allah da ke a fara da ke na jabi illa trandi ibn mas'ud ti sere mi lugati muslima da kaddabi dan kin le tarai ken ko tayi ken ni banen to nyani ibn nawaha banen to ni ibn asal ibn nawaha ibn asal kusuro hilli kun muslima da kaddaba suro nyai ada kuwa khayna litran kinyan nan lakin Allah farenga sallallahu alaihi wasallam igari farin tirni sallallahu alaihi wasallam nanti atashhadani anni rasulullah nanti ya ra'a kun asede ne wa nanti kene Allah kai haren ba aka to wonnin tinga tinge ba kinga nya ida farin jabin nanti nashhadu anna musailamata rasulullah antu ku sede nanti musailamata ne Allah kai haren kinga farin sallallahu alaihi wasallam amantu billahi wa rasulihi ngata wonni ti Allah yi adi kai hare law kuntu qatilan rasulan laqataltukum nge ganyi ngani khaysire ngani hare karnya ku jure di karnya yon ka islama gundi and sire da naga hare ngirni katanga anta karni hara ga na hobure kunan dangani hara da hobure nya ganari akana saga diniya akanta hare kar kenganya farin ko akunni haruai okunta hare karni ngani hare karni nya kun karni akuna ko nan kara yon ka farin di tokononga yo ken islam ago ni merit na ke sabatindi haren takalla kembrenga farin da kusagandi ke mogodi musulma takaddab ada annabi ni mago ke garen situ di fare ndiye madina asina tamundinya ni ada annabi ni mago ke garen situ di kibar gabe wa akhi san gillenya ni musulma takaddab akhi sanun gillenya ni kesa gabe wa hindi wana ka adhondina tanni kembrenga ko anto diga men kam hanana kwa yonka ay mekara kammo akara yamama gadange akara kinyedi bari fare sallallahu alaihi wasallam wala ko mo wembe asina tamundi madina ni ke khibarenga bugu akhbarun koro yonka dani fare ngasina tamundi nga fare mun kutenga be manya khadi fare nga fati halle abaka siddiq wagatinga kembrenga abaka siddiq anda gadanga nungut nandaga khanne maga akala kinga dengati yamama gadange Kenya kembrenga fare le madina asina tamundo hillo Rabi' al-awwal kinga ni anda minyake qasoke anda minyakendi eda kali kinga gatinye honda kali wahshi anda kali wahshi kembe gada fare mpatu ne hamza kali kata gaslama gun uhudu gadangende kenyu bana ne anda ke yugo hakkari kenyu bana ne anda ke yugo hakkari kembrenga ahinu la kali kemo wadi da kali islamin nyanda kali kembrenga akara mo kan kisa gille nyai akara mo wembe kini gadan kote nyai yamama gadange ken gadan kote nyai gadan kote wembe ahajunga uchilla to na masara kama yo kona tunan takara ki gadange adi sirem ga kali kenni koyi kenni wahshiya ke wembe ga hamza kali radiyallahu anhu kembrenga anda ke yugo hakkari irkun sirrilani wembe ga no ngate kota yi agada
annabi ni ma ko ga gare mutu farin ga sallallahu alaihi wasallam igada kuke mbengari aga tanyana suru hillai oti ko hanan ni kiyai ko hanan ni kiyai hillanin ni koyi kenni al-aswad al-ansi al-aswad al-ansi akenya ni sir hillanin me farin ga ngari kuundi kenni aswad al-ansi aswad al-ansi aga qisani qisagilne ona adde honditani na honne ko aqisandi aswad al-ansi akenni igwayi abaka yamaniya aswad al-ansi meni yamani kenyi birambe fare annabi nyimmagu lagarenga anti fare mbirantagu lagarenga abrantagu lagarenga igo ke khibaru mbugu kenga atinye atogo nyimeniya abhada ibn ka'b bin yaghus yatin al-aswad kenna ko jamunya wono wa koni nanti ahati ibne honne wono wa koni nanti amanyi hatan binnenga tembrenga ken ziyadna aswad ya atogo nyimeni abhada ibn ka'b bin yaghus an sikena gabaka qabla bedia iwo kira abugu gidin kunu go ado menaga ani tawu no nyai keni kortonda na nyai gidin kata na nyai ar dinan nyai golin dome yo brambe agada mugun nanti fare sallallahu alaihi wasallam abugu awan madina wa akhbarun qoro surun sage gilli dan daga sagata wa hin sabati fare maga ken sabunya annabi mago kiyai akada ga annabi ngon galen siku dinan ti kana annabi menye adu dinan nyai golin dome nyini khbarun kiyandai aken ko ni to ken mo wadi ucinetani atoko soro onkelikati dinaka atoko soro onkelikati dinaka atoko soro onkelikati idinanga maga soron kita aga soron kita aro yanka debundi awaka mana soron kelikati idinake awaka mana soron kelikati idinanga wa yamani kwani bangi kesu ko mantena na yo tokida abatenga ana ko suka tokida abatenga atoko ke mogwari mafarin sahaban me menu gani khirne nga yaman maga tele kun su ko manten ni su ko manten parat bari aga bugu okati gidin kuma biyati ni kafu khuban anyi ken bangiyai aga bugu china tanni qabla khore wanonga yati ni mudhaji kina qabla khore ai ajo kunya khillikati dui kunto kida batenga na loi dina kedi kenganya ara gajellu mun ko mame ayankali najran bangina ara kun gaja bidan tanto no woni na kellaga kempalle ari jonkoyi temrenga sanaa agadi jonkoyi sanaa katti aga kini sanaa adani sanaa kanan kini ke ko ta shahar akanan kin to ne shahar bun bazan kenya ni sanaa kanan kin ke ko tai kinga da mun wannan tike go barun bugu kina gadanganun ko kuma me nanti iwasi kyakani wa aragadanganu ko huma mi asiga kani yonka aswad na ansi di gadanganu gari gadanga joppe ida gari hankan kita bazan suron kamma shahar bun bazan suron kamma ma iga yimme karni mlenga yimme to wati ale kinga shahar bun bazan ke akin islami ne kama asidum prago ki gadangiri kenganya ida suira hankan kita miga sanaa kadagana agar sanaa raga kiyani kenganya tanni awa fare in sahaba ko rage mu'az bin jabal fare nya raken fainanti andaga yamanin kun qalangun didina nga awaka de kati allai kembrenga ala harin rakati anti aswad al-ansi da harin rakati nan tan naglam pa bankandi nan lolli ko ha bankandi ngo mi ko nan ma nyino ngade kimbe ala gadanga no mutun ntia tan kanne maga kembrenga kumi megani mu'az bin jabali ada abu musa al-ash'ari suko man tan gari bakka nan daga yanka kembrenga no ko mi ga khilli de yaman de ga ni hadramoti isu yanka nan latu bakka aswad al-ansi ta gudna kan daga ta nan daga nunga kembrenga idaga hadramoti kenganya igo ki aswad al-ansi adi surku katna yaman no ko gaberaga idan yaman no ko gaberaga na to ko dan tanto asbaru gille ko dan tanto ma khasdan do ko dan tanto akatna sana'a raga na najran raga kembrenga na sahaba no kulliri na lagi suwar hadramot kenganya fare sallallahu alaihi wasallam ala khibarin mugo
faranda letran saha katti yaman islaminunga nanti ina in kahuma me ina agaja islamin nan kahuma me ina siga kan ina agaja ina maga baga kani kella tara kinye muaz bin jabaliya radiyallahu anhu al-islamin kahuma me na gadanga no mugon sunnan ta talla gaja gadanga no kahuma me nanti watelle agaja ken gadange igati watella gaja ken nani hum mega ni igo ke yimme aswad al-ansi aken yimme arus ku minu gani dome aho gabe islam ni yon kaga di ni keta yo gabe kana inallo nan to kira batenga hari ganta dinandi yon ka sellangi na batenya yi aken ba ni dinandi kunya nya gadanga na koronga kunya ni asru koronga yo iho gabe anonga kembre mai da batenga hara yakke be mega nya maga ya gale kimani ayaqi ala kebe mbe kari shahar bumbazani ke ayaqini aga da kari ada gale kanaga wada gale ki yaqi yo ga gale kini farisigan kenyen ya gale ki ya gale kini farisigan kenyen ya gale kini islami ni aharam pare yi mugosiri ya gale pare nyeni ya gala akina ke kartani ada raga kembrenga ada ni yaqinga yo ga gale kini mulla igo go nyino ngaken to ni fayluzu de lami ke fayluzu de lami kembrenga ki gani da batenga yonka amanya mulla awa kana ya tan wada batenga awaga danganundi fotan yino ngaken to ni qais ibn abd yaqus ala qais ibn abd yaqus ki anya gadanganu sukirsenga awa ki qais ibn abd yaqus ni islami ne agadi niyani kembrenga kan mari kaliga to kila batenga aga danganu ni kanan ka kuni kiyamaga fayluzu ke ay deilami akenya ni kumi magani lemunu sukka nan kenya kenye lemunu sukka barin kina kenye kembrenga birambe fayluzu ke ado abdu yahuzu ke iga hoykeli ila ligni ahinu kudi tubagidi bari inta dine yon kay kun kwani di dinam mugoni wada batenga ikunya masala dome kota yugo adani aswad al-ansi ada gadanu ku kanan ke liri kengani qais ibn abd yarusi ada liri kembrenga ken kay mebe megani akay mella same keta mulla imbugu illa to bakay imbuga jamake mirketa bari ayon ka ken gadangon kanan ken kata gatin walla tuno fayruz ki kan islami ne ikuna tam masala domi ya ndani raga hayin nasruka humami inan katina a jamban tankari dan katina a jamban tankari kenganya ida imugon surundi yadi mugon surundi wati wa surun kapame ikatna surun nakati kahuma me surun nakati be kunya hayrinu wale kembrenga aswad na ansi kallenga kun surun nakati kunya ni mujahidun khoronga iho wanani dawazia hilandiki ani jishnash sikandiki ani gadan ku krisen yimme kenya gani as qaisiki kebe megani qais ibn abd yaqus al-muradi na tannikeni fayluzime kusuro nakati idi kitenkini me ina hira nyega karni mo wembe yon ko da ko mo wembe aswad al-ansi kortungal nyen ado jinno nyongoli ndomi yan siga ngana kortunal mpo hongari doma gumu kudo awa manjal katano kudo montali boku iyo jinno nya dome de iyo inda hubu into moto tu iyo jinno nyangoli ndomi kuku nusuro na gadige kitenka weme ila plan tracé gan ko na kali mo bembe ajinna ngiri na laka dangan aswad al-ansi dangan kemla nan tani mo gontu soro ko amule na kari wa agadan nganu krisenyi mewa jambendi wana hayin na lato nikin halawa hannun kutu kenganya ani saka agri ada haren kai kriseki kengani qais ibn abd yaqut al-muradi atalli agari atiki sikan pinundi kendi andan takalo jambe yanga mo niki kari kanangi ke tarangani anken pinun nan kolin ke ma kudiga menun ko ngendangani ko ndegen kandangani anke no kana ankenye anke na kudiga menu ku sai dana ganni lawa jigni yo anke kudiga menu anke nan kora kudiga mu kono nangani anke ta ko ndiga mi de nan kitenga ta ya kasiringa ko nda kanda ngani yo agara ngani nan tikenga sigi mu ko gotani
boken atiken dangani yo ya da yan ku kusan kri nan diken brenga kende anke nan takulu jambanga mo ndike kari kende rangani klisi anke nan ko ranki diga men ko ngen dangani anke nda ko diga men ko diga men anke tengan ta kasken kam mo goni kenan tinga jangano klisi nan ke ga imere lan ten jambana kari anke nda kem mo koy e wan kema kenya lengi manya ko man takenta hidi aga dangali kende diga mo ko ta ko me kundu ati yo wahi nyalle kachike wahi likachika uchi ne baka yo gamba ka tubiya keta sada ko nanga nenta kanga antubiya yo ka wahi kiranta gare kon wahi impiti gare yo daga yo nka wahi ngaru ko ni wahi ngenta gare kon yo ka kena ko nan tan tubiya yamla na hoki ngan nenta kanga kadi daga kenganya kaisi ke bugu kaisi bun abdiya ko su gajanun kulse abuga kamma daga yon ka joti ara tun nanti igo ke sika ara ka ti solo ku siki kutuma ada mo gon kidenga ni nanti yu mo gon ti hike mo go singa hike yo mo gon tu amma daga buni maga bari ana ko ga sika hike je ya kenganya gadanga no kusuko manten sage ta ko iniri ndana katuna akita kamo ma kisan gili nyani kiga ntanna di honta ko ka ga adiga men ko wonan katna honne kina ngana na katu bucine kitadi ikatnu itakon na miri itoko miri ni keta ina katu ikunna katna kiye kammo gara hayini nanti mina jambantan kille nyawtu kenya halle ila dakita sire mbega ni asubin tinyin waru jinnu nyongo ni ndome waru suba jinnu masala kadangan kenya ko ni mogontu bo kenganya gara simme nanti kenya gani inta hayini ya ke mbega maka kenga ni falsi ganga ya ke atko ni azadi shahar bon bazani kede adu ke ke mbe kari islami ke mbe islamin kana ke mbe karli sanaa kenya kenya ha maka sa ya kenga kenya kan islami ya ke tadina kenya menta faru mulla kenga nya ito mir nanti man ni ta ha ina ke mnene ibo kinna nya hiya kenga dunya su kembrenga ngawa kita yo sere anya kenga ti anja mo honda mayanda kenga nya fayriziki kenda heranya mado azadi kiga min Allah atara ngana nanki ni mu'mini nye ubu danke sin dina balu kusun islami nye oro ke magatani kembrenga karaba nenya ya maga awan toro no kunde amula na hinya annan ko huye an pindiba atara amula maninya atuga na amula ona latu bakake okuna heranya ona latu bakai ona kin kai millatu ndi ese kin an kin toro no ba ketna la to ni ma amana karimya kata tna la de man ko gante hele una kari eti aha unyi ke nya batenga yo ange yime kana nya Allah gode mana kenga oku nya mula na so kana nan ta na karimya ke ngane ken kam golle ke tene ken kai mi wasurun ke ora ken kadaban kenga nya ya gale ke la gali aho indin nan cikin bena hai ina akari ya gimu kendi ajin nake ajina buleke lere katai aga saka nantani mogontu jambe sida kanne ma wa ansira tintun ni meta kengadi wa mulla inanken golle nan ta bugu hindi kenga nya godo gili alle tin khadli bakko no de enyu ko ngana ko ta sunan li kemre ngana to sikem churondu kununga kemi ajina num gara ni keta abara saki diga men aile saka kenga nya Fayruz abadi ke Fayruz ke ado ya kale kinga ne azadi kembrenga ida mihamu Fayruzu akendo ya kale ke ida mengari bitendi baga ko nanti har sumpunga ya kale ke do Fayruz ke do menaga anako ya kale ke nako Fayruz ke bayile nya kale nyeni kenya sigina ga ida min Allah hani ila mi bade sumpunye do menaga iga masala kembrenga legana ngalla keta nantina hay ina golle ke kutenti mandi ali ruwa nyono ndi nanti ya kale keti kembrenga ikewa crossing danuku tere menuga paleka la kenga tere menuga a crossini iwa kille murunu ku magaya to kunna daga hoyenga a kunnali o bi yarke wa kullon dini bari yarke ni kembrenga asodina ansi ya kenyani kenga tu me siranta kenkusan emlenga ada ati wahira ya ini rondi kati agi rondi ni ada gana dolon kinai
ada minna ma hakulunga hoyindina ga sokona kenge ndol minna ngana ino gompa keta ke blakan adi hakulun ta domi kinganya ati cross na killen kini kuyi inalli iganari andati wa mulelo ana killen ngar ngani kimbengi warini hare nyeten Félix bi mo gonsondi adi kapalle mo wa igari Félix bane andangi kello agar no wakati be kennani aswad al-ansi amin kenyani anta ho siro kennani atamme ngamaga aka hangama agartani atamme ke yana suha ni ila suhana kemra karranga kenganya iwoke luke cross nan ku dire iti aga ti manano ati ayi wahay nya kamana nyankai aw wahay nya kamana nyankai wahay ngane kamana nyankai tin kote na kam kenya kharin kenganya ida iwoke mulim bagandi abugu Félix bugu ado ya ke kemli mulim bugu iga bugu uchinatani ida ko Sanaa deben nogondi nanti katun na iwoke kari itunga Sanaa farenga Madina sallallahu alaihi wasallam faren katunatu Allah da tuni farenga faren da kon nanti aswad al-ansi akara linki faren da akibarin kinyandi islaminu nanti aswad al-ansi nanti akara linki kenganya islaminu katu nanti si aktora ke mowari akin yimeke mbire nyimeke mowari to agila me akratani aga dangan ko gebe anu islaminu nyani kunsu to bo rene bakay kembrenga islaminu katu ni isembe sagandi kembrenga yaman kamakadi kembre kiani sirehila ni kembe farenga kuyi nantira ira hoyen ngari agati kuyi ira kanyen gudul mungari igati kanyen gudul mu farenga da urenya nanti garanto hilli kunga baka ike me wakati ki iga annabi ni ma ko ni yonga hinunga daga bonno anya kusuro hilla ko hana ke hay musulma tul kaddabe nambo bani hanifa ya mama banginga hilanikin aswad al-ansi akin bakay yamaniya aswad al-ansi anda honne mu waqisandi yonka aqisan gilli nyen yanze qisa gilli anga ta ngaruno medi antanu qisa gilli anga ta ngaruno medi antanu yo akwani aqisan po depende wo ho ko ni ken kiyai abugu mo gonda karamo gonni kiyai musela maka bugu mo gonda karamo go wala fen kakanda ngan eme kun garantu be benu gada annabi ma gon kriya embre nga yonka annabi ma gon gare na situ diya makembe kuide yo ko ga dangiem palle sire gabe nyanda annabi ma gon gare situ di ngati faalen da ko sallallahu alaihi wasallam na tidnan ta gilli matanji ke sire nan kite ni no ga annabi ma gon gare situ di adi wan kada sul garanti ni asu garanti anga ho ngalla agati annabi nyimme ni asu garanti fare nyanda ko sallallahu alaihi wasallam kun suro iyo wani kebe mbi to ngani Mirza Ghulam Ahmad qadiyani nuku kananke gati muti ahmadiya anga tin kunyi mana mulan ne khili ahmadiya ne ken to qalli ngani ahmadiya yo ngai to ngani min qadiyani ne qadiyani nu ikun kananke ke Mirza Ghulam Ahmad agado kuy surusun baane musulmat kadab ado ken suru mo baane isu mo baane anga musulmat qisake famuta Mirza Ghulam Ahmad qisani ke mo tanet agati ken annabi ni menen tahana hana ngaga bugu ani hindia aga bugu ati ike khirni kat ala dinane kem palle ati ni muslihin 1904 ati in annabi mene magati ni ike ni Krishna hay indusu nuku i Allah ati ni kyan kai ati Krishna ni le yankanta hilani ni kenyi wati ni annabi mene kusunya 1904 kenganya agatoro garen gaben konni yoga
Mirza Ghulam Ahmad akenni Angleterre Britania kornile menye wakati ke Britania Angleterre gadaga Hindi gaja ngota hana Hindi do Pakistan isun jamani bane Hindi do Pakistan isun jamani bane kempalle igari jamani kutana anya Hindi do Pakistania ken siga kenni Hindi ai me jamani gatagani asemeti Pakistan karanye Mirza Ghulam Ahmad idebenya ne qadiyane ken dibene idamni katikene 1904 ada annabi magun kuli atoro e lawanta ndiga mun konni anati wahay nyanke kamma maga kone nanti aya bega yanke kamma awaki ni udru tammi aya ko bega yanke kamma 1907 ada ko nanti soro ko min to nunga ko Qur'ani ki anu kunyu nunga 1907 atiki ani Zulqarnain kembe ko Qur'an de ati ani kenga wati ki ani ga iki ani Allah de kiriti Adama sauranya di anti ke yo Adam ado Nuhu do Ibrahim ikenu kunsu ko manten sauranya ado Ishaq do Isa do Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akenyanti ina annabi ni menye ko ina do faaren batini faaren annabi ni kan annabi menye yonka annabi ni ma ko matti miti faaren islam non da ka isigira batinga nadi hakulun ko imu mo suri amadini ko nyuno nga kengani tusturi ado tusturi mekita ta mani me iga nantina me dalun ko yimi na dalun ko yimi tusturi ana dalun ko na dalle kon ati tusturi ngani man nanga tinke ta annabi nyimme tusturi timbali allati ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي التي فارني النبي نمون تما دوني أتيك ما دوني تي خاتم كم بيكون نونا تيكني يمبام بوني تي معنى زينة النبيين تسترتي أنا من يكون عائشة حديثين دي عائشة قتي فارنت صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبي لا نبي بعد أنت فعلت أن ينتر نجح على الأقل نكين كين يورث أن تكي أتيك اللي يعري أن كل غمي يعري دعامين ترجعني ما غني يسويه اللي يعري ما دعامين ترجعني كين عنيا دكتين قوتا دعامين جندي أهل اللي مني تاتنا تسترتي أن من يكون عايشة حديث كذي عايشة قتي فعلت صلى الله عليه وسلم أن ينتر نجح حلي أتي يعري دعامين ترجعني أتي anke Mirza Ghulam Ahmad an fawati Ahmad atiyo ati anda tuka mu anda bana Ahmadi amma ma kan danga atiyo ati kinga ne cika nganke mpaba khibareni bari ya khali gamin takwan nan leke hidi ya khali gamin targen kinga nya kuru akunta jabu kitaken akon tote mu wali 1908 ado ke wele mekita kema na tan millanga sebe ni garantinga aga nani ikira annabi ni menyi Allah na tustri halaki bari garante na kenye wana halaki mo brini ay man langa ne kede bari na wati burun koni ana nyando go ngari ala tingari problem na daga na kari yo haga nan yi kira ga gari go te annabi ni Allah ne ki halaki ke langa ne da bari amma kastumi baga kularan da daga 1908 akara kenyati aha ni kudu bana mbiyai alke mbega mellanga kengani tusturi kei kenda kumbe menya hale tanagate sine manga tanjikir hosi nyaka tanagate sine kenda kenya bleke langa ndi halle kenda ko nan te garanti ni annabi yimmi igati ni islami ni tire qadiyani nyoni e annabi yimmi ni ma kitabe ngi maga kitabe ngi maga iga suru ngon kat nan to kidi batenga walla nyaga na suru kidi batenga Allah ga na killu kullun ko yani saga ni kat islam agunga agani kuyi wa haiki kumbe mbenu ikisangari olen kisira ke no gondi kisa to no ngano ken ka halle Mirza Ghulam Ahmad ka halle sire tanari ko ka bugu misra ken ka tigana annabi ni menye Allahul musta'an iyo kembe wala ka daga sigin ni rewu cella to
والله ما غلق أنا كويس. أنا كويس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.